श्रोताबंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मानकु स्वागत करुछि। दिवंगत साहित्यिक राजकिशोर महांतीक नीति प्रबंध संकलनस्थ एक तात्विक आलोचना आमे सुनिबा, जार शीर्षक हेउछि प्रवृत्ति और निवृत्ति। आलोचक श्रीयुक्त राजकिशोर महांती। प्रवृत्ति और निवृत्ति शब्द को आमे माने बहु पुस्तक रे पढ़ीछु। सेही शब्द दुईटीर प्रकृत अर्थ कौन, सेथि मध्यरु केउंटी हितकर केउंटी अहितकर इत्यादि विषय जानिबा नितांत आवश्यक। मनीषीगण प्रकाश करिसंती प्रवृत्तिर अर्थ बंधन, निवृत्तिर अर्थ मुक्ति। अर्थात मनुष्य प्रवृत्तिर अधीन हेले यथा समय नानाविध मूर्ति धारण करी एही जगत रे अभिनय करुथुबो, मात्र निवृत्ति परायण हेले पुनरपि शरीर बंधन रहिबो नाही। इह काल और परकालर सुख बांछा करी जो कर्म करा जाए ताहा प्रवृत्ति मूलक, किंतु ज्ञान और वैराग्य प्रवृत्तिर साहाय्य जो कर्म करा जाए ताहा निवृत्ति मूलक। संप्रति अधिकांश मनुष्य परलोक अर्थात देहांतर ग्रहण संबंध रे संपूर्ण विश्वासहीन हेबारु प्रवृत्ति और निवृत्तिर यथार्थ मर्म बुझिबाकू चेष्टा मध्य करंती नाही। कार्य मिथ्या ज्ञान हेले कारण प्रति कदापि मनोजोग आकृष्ट हुए नाही। आम्भ मानकर नित्य शुभाकांक्षी तपोधनगण दिव्य दृष्टि रे भावी वंशधरंक ज्ञान विपर्य अनुभव करी, अर्थात एमाने भविष्यतर पीढ़ी ए सबु को विश्वास करिबो नाही जे प्रवृत्ति निवृत्त हेले एक सुंदर जगत अछि, ताहा विश्वास करिबो नाही बोली जानी परलोक संबंध रे बहु तथ्य प्रकाश करिसेंती। महर्षि कपिल कहंती, जो प्रमाण प्रत्यक्ष नुहे किंबा अनायासरे अनुभूत हुए नाही ताहा जानिबा पई आप्त वचन को अनुसरण करिबा उचित। जो व्यक्तिंकर भ्रम प्रमाद इंद्रिय दोष द्वेष और कपट प्रवृत्ति नाही ताहांकु आप्त बोला जाए। ताहांकर वचन ही आप्त वचन। सेही सुदुक्ति को स्वार्थांध गृही लोकंकर वचन तुल्य हेय ज्ञान करिबा सुबुद्धि लोकर कार्य नुहे। जम नचिकेतांकु परलोक संबंध रे कहिले, ना सांप्ररायः प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतम वित्त मोहेन मूढ़म अयम लोको नास्ति पर इति मानि पुनः पुनः वसमापद्यते में। अर्थात लोके सांसारिक भोग विलास रे विमुग्ध होई यह लोक व्यतीत परलोकर सत्ता को स्वीकार करती नहीं, सुतरां बारंबार आम्भर वश्यता स्वीकार करती। सांख्यकार भगवान कपिल कहिले, उपात्तम षाट कौशिकम शरीरम गृह्णाति हायम हायम चोपादत्ते। अर्थात मुक्ति लाभ न हेबा पर्यंत चर्म रक्त प्रभृति रे गठित स्थूल शरीराभ्यंतरस्थ सूक्ष्म शरीर इहलोकरु परलोक और परलोकरु इहलोक को गमनागमन करुथाए। स्मृतिर मत हेला, जीव माने निज निज ज्ञान और कर्म अनुसारे पृथक पृथक शरीर धारण करिया को बाध्य हुंती। उल्लिखित आप्त वचन मानंकरु सहजरे बुझा जाउछि जे परलोकरे अविश्वास करिबा भ्रांति व्यतीत अन्य किछि नुहे। जो चतुर व्यक्ति देहांतर ग्रहण रे भीत हुंती से कदापि प्रवृत्तिर वशीभूत हेबाकू इच्छा करती नहीं। प्रवृत्ति को अनुसरण करिबा अविवेकितार लक्षण संदेह नहीं। से हेतुरु बुद्धदेव भगवान गौतम बुद्ध प्रचार करिसेंती कामनार विनाश रे दुखर विनाश। यथार्थ रे प्रवृत्ति अथवा कामना सर्वविध दुखर कारण अर्थात बंधनर हेतु अटे। भगवान श्रीकृष्ण प्रचार करिसेंती प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुरा। अर्थात जो लोक प्रवृत्ति और निवृत्तिर प्रकृत तत्व न बुझी स्वेच्छाचारी हुए से असुर प्राकृतिक अटे। असुर स्वभाव लोक मानकर परिणाम कदापि सुखकर नुहे। से माने यह सर्वस्व होई दुर्लभ मानव जन्म रे जलांजलि दियंती। आप्त वचन रे अनुक्षण संदेहाकुल होई मनुष्यत्वर उच्छेद साधन से माने करंती। सुतराम से माने क्रमे क्रमे अधोगत होई तिर्यक शरीर धारण करंती। मनुष्य जाग्रत चैतन्य लाभ करी निरंतर सुप्त हेबा अतीव परितापर विषय संदेह नहीं। मनुष्य सृष्टि को सतर्क करिबा पई भगवान श्रीकृष्ण कहिचंती, आसुरम भाव मंत्रा मुमूढ़ा जननी जन्मनि माम प्राप्येव कौन्तेय ततो जान्त्य धमाम गतिम। अर्थात असुर प्रकृतिक मूढ़ लोक माने जन्मे जन्मे शरीर विद्ध होई
ନିକୃଷ୍ଟ ଜୀବ ଜଗତରେ ସ୍ଥାନ ପାଆନ୍ତି। ଉକ୍ତ ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକରୁ ଜଣାଯାଉଛି ପ୍ରବୃତ୍ତିର ପରିଣାମ କେତେବେଳେ ସୁଖପ୍ରଦ ନୁହେଁ। ଲୋକେ ଜଗତରେ ଦିବାନିଶି ଦୁଇଟି ପଥରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଦୁଇ ପଥର ନାନା ପ୍ରକାର ନାମ ଅଛି, ଯଥା ପ୍ରବୃତ୍ତି ପଥ, ନିବୃତ୍ତି ପଥ, ବନ୍ଧନ ପଥ, ମୁକ୍ତି ପଥ, ପ୍ରେୟ ପଥ, ଶ୍ରେୟ ପଥ, ଆସତ୍ ପଥ, ସମ୍ପଦ ପଥ। ନୀତିଶାସ୍ତ୍ରକାର ମାନେ ଦୁଇଟି ପଥର ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଧୀନ ହୋଇ ଯେଉଁ ପଥରେ ଯାତ୍ରା କରେ ତାହାର ନାମ ଆପଦ ପଥ। ସଂଯତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥ ସମ୍ପଦ ନାମରେ କଥିତ ହୁଏ। ଏ ଦୁଇ ପଥ ମଧ୍ୟରୁ ଯାହାର ଯେଉଁ ବାଟରେ ଇଚ୍ଛା ସେହି ବାଟରେ ଚାଲ। ବିଧାତା ନିଜ ସୃଷ୍ଟିର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମିତ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୁଇଟି ବାଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ନିଜର ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୈରାଗ୍ୟ ପ୍ରଭୃତିର ଆଜ୍ଞା ମାନି ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥ ବାଛି ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଚିକିତ୍ସା ଶାସ୍ତ୍ରର ମତରେ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରମଥତଃ ମିଷ୍ଟ ତାହାର ପରିଣାମ ମିଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ମିଷ୍ଟ ପଦାର୍ଥ ବହୁବିଧ ରୋଗର ଭଣ୍ଡାର ଅଟେ। ଯାହା ପ୍ରଥମତଃ ତିକ୍ତ ତାହାର ପରିଣାମ ମିଷ୍ଟ। ସୁତରାଂ ରସନେନ୍ଦ୍ରିୟ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ପରିଣାମ ସୁଖପ୍ରଦ ପଦାର୍ଥକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ଅବିବେକୀର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରବୃତ୍ତି ପଥର ଅପର ନାମ ବନ୍ଧନ ପଥ, ପ୍ରେୟ ପଥ ଓ ଆପଦ ପଥ। ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିବୃତ୍ତି ପଥର ନାମ ଅଟେ। ପ୍ରଥମୋକ୍ତ ପଥଟି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଗମନାଗମନରେ ପ୍ରଥମତଃ ସୁଖକର ସତ୍ୟ, ମାତ୍ର ପରିଣାମ ଘୋର ଦୁଃଖଜନକ। ମନୁଷ୍ୟ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ଓ ଭ୍ରମାଧୀନ ନ ହେଲେ କଦାପି ପ୍ରେୟ ପଥରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଅକସ୍ମାତ୍ ଉପସ୍ଥିତ ବିକାର ନାଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଚୀନ ମହାତ୍ମାଗଣ ବହୁ ଅନୁଭୂତି ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅସତ୍ୟ ମନେକରି ନିଜ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ପରିଣାମ ସୁଖପ୍ରଦ ବାଟ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧା କରିବା କଦାପି ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ନୂତନ ପଥିକ ଦୁଇଟି ବାଟ ଦେଖିଲେ ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ ପାଇଁ ଜାଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି। ସେ ଯଦି ତାଙ୍କର କଥାକୁ ଅସତ୍ୟ ମନେକରି ଅନ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲନ୍ତି, ସେ ନିରୂପିତ ସ୍ଥାନରେ କେବେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେହି ହେତୁରୁ କବି ଗାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରେୟ ପଥ ତେଜି ଶ୍ରେୟର ପଥ ଆଶ୍ରୟ କର। ଶାସ୍ତ୍ରର ମତ ଶ୍ରେୟାଂସୀ ବହୁ ବିଘ୍ନାନି, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ରତୀ ହେଲେ ସମୟରେ ବହୁ ବିଘ୍ନ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ। ବିଘ୍ନ ଦେଖି କାତର ହେବା ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ନୁହେଁ। ତପସ୍ୱୀ ମାନଙ୍କର ତପସ୍ୟାରେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ବହୁ ବିଘ୍ନ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଅଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଅତି କଷ୍ଟରେ ତାହା ସବୁ ଲଙ୍ଘନ କରି ସ୍ୱପଥରେ ଗତି କରିଥିବାରୁ ଯେଉଁ ପରମାର୍ଥ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଅକ୍ଷୟ ଓ ଅବ୍ୟୟ। ପ୍ରବୃତ୍ତି ବର୍ଜନ ଅନାୟାସ ସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ କଠୋର ସାଧନାର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ଶାସ୍ତ୍ରକାରମାନେ କହିଅଛନ୍ତି, ବାସନାମୂଳକ ଚିତ୍ତ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ପରମ ବନ୍ଧୁ ଓ ନିବୃତ୍ତିର ପ୍ରଧାନ ଅନ୍ତରାୟ। ସର୍ବାଦୌ ଚିତ୍ତକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କଲେ କେହି ମନୁଷ୍ୟ କଦାପି ନିବୃତ୍ତି ଅବଲମ୍ବନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନିବୃତ୍ତିର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ପରିଣାମ ନିଶ୍ଚୟ ଉନ୍ନତିଜନକ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଗୀତାରେ ପାଠ କରିଛୁ ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନିମିତ୍ତ ପୁନଃ ପୁନଃ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ଅଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, ମାତ୍ର ତାହାର ମୂଳରେ ନିବୃତ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ବିରାଜମାନ ଅଛି। ସୁଖ ଦୁଃଖେ ସମେ କୃତ୍ୱା ଲାଭାଲାଭୋ ଜୟାଜୟୋ ତତୋ ଯୁଦ୍ଧାୟ ଯୁଜ୍ୟସ୍ୱ ନୈବ ପାପମ୍ ଅୱାପ୍ସ୍ୟସି। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଲାଭ କ୍ଷତି, ଜୟ ପରାଜୟ ଓ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ମନେକରି ଯୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଅ, ତେବେ ତୁମକୁ ପାପ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ। ନିବୃତ୍ତିମୂଳକ କର୍ମ ପ୍ରକୃତ କର୍ମ ନାମରେ ଅଭିହିତ। ତଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ କ୍ରମଶଃ ଉନ୍ନତତର ସୋପାନରେ ଅଧିରୂଢ଼ ହୁଏ। ଲୋକ କି ଉପାୟରେ ନିବୃତ୍ତି ପରାୟଣ ହେବ, ଶାସ୍ତ୍ରକାରମାନେ ତାହା ମୀମାଂସା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହନ୍ତି, ଅହଂ ଜ୍ଞାନ ପରମ ଅବିଦ୍ୟା। ତାହା ବାସନା ମୂଳକ ଚିତ୍ତର ଧର୍ମ। ଯେଉଁ ମୂଢ଼ ଲୋକ ଅହଂ ଭାବ ଦ୍ୱାରା ନିବୃତ୍ତିକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରେ, ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଉନ୍ମତ୍ତ ଲୋକର କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ ଅଟେ। ସୁତରାଂ ନିବୃତ୍ତିନିଷ୍ଠ ହେବା ପାଇଁ ବାଞ୍ଛା କଲେ ଅହଂ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ, ମୋର ଏପରି ଭାବ ସର୍ବାଦୌ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେତେଦିନ ମନ କଳୁଷିତ ଓ ଚଞ୍ଚଳ ଥିବ, ସେତେଦିନ ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ହେଁ ଅବିଦ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେହି ହେତୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ନିଜ ପୁତ୍ର କଚଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବାବେଳେ କହିଛନ୍ତି, ହେ ବତ୍ସ, ତୁମ୍ଭେ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ବାସନା ମୂଳକ ଚିତ୍ତକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ ସର୍ବତ୍ୟାଗୀ ହେବ ଓ ଅନର୍ଥ ରୂପ ଜଳଜନ୍ତୁର ଆସ୍ୱଦ ଭବସିନ୍ଧୁକୁ ନିରୁଦ୍ବେଗରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନରେ ଉଦୟ ହୋଇପାରେ ଯେ
कि उपाय चित्त को त्याग कराजिवो तत्संबंध विश्व हितैषी शास्त्रकार माने यथेष्ट आलोचना करिसेंती। सेमाने कहंती अहम भाव अर्थात अज्ञान चित्तर बीज मनरूप वृक्ष तहिरु उत्पन्न हुई इंद्रिय मानकु शाखा सदृश इतस्तत प्रसारित करिछि। एही संसार सेही वृक्षर सुरभि पुष्प तेणु मनोहर। मनुष्य साधना प्रभाव रे अज्ञान को विनाश कले अन्य समस्त निजे निजे शीर्ण हेबे संदेह नहीं। अज्ञान नाश करिवा पई सर्वदा वैराग्यशील और संयत मना होई विद्यालोचना करिबा उचित। अविद्या चर्चा अनुक्षण लिप्त रहिले उद्देश्य सफल हेब नाही। सेही हेतुरु आचार्य शंकर कहिसंती कस्य त्वं वा कुत आयातः तत्त्वं चिन्तय तदिह दम भ्रात। अर्थात हे भाई माने तुमे माने किए केउठारु आसीछ एही तत्व अनुक्षण चिंता कर। मु मोर एही अहम भाव रूपिणी माया त्याग करी अनासक्त भावरे स्वकर्तव्य पालन कले दिने कलुषित चित्त निश्चय निर्मल हेब। तेणु प्रवृत्ति निजे निजे परांगमुखी हेब। सेही अवस्थारे निवृत्तिशील व्यक्ति एही जगत को देखी जो दिव्य भावरे विह्वल हेबे ताहा वर्णनातीत। खूब चमत्कार आलोचना, तात्विक आलोचना श्रीजुक्त दिवंगत राजकिशोर महांतींकर तांकर नीति प्रबंधरू प्रवृत्ति और निवृत्ति शीर्षक प्रबंधटी आमे शुणिले। आजिर एई ऑडियोटी आपण मानकु केमती लागिला आपण मानक मतामत अपेक्षा रे रहुछि। धन्यवाद।